patikan mga guys, mo na gitawag ka patikan. Mura ni ang dahon mura nipa. Shout out di ko ni Ray Shirley Kasapyot na Punta Enganyol, Pulapu City. Manuel Gini Kasapyot taga Punta Enganyol, Pulapu City, Japon. O ni Dodong Soria nga taga Kabagalan, Bulacau, Cebu City. O ni John Pipino nga taga Lapu-Lapu City. O ni Mayet Quezon nga taga Liloan, Cebu. O ni Lani Arqueliano nga sigsunod sa akong mga video. Mo ni siya ang kuhan mga guys kanang patikan murag nipa pwede siya sa atop sa balay. Mo ni siya diri daghan kayo diri sa Raya River. Kung na mo sa ni siya gamiton para baligya box carbon, mo ni siya ibutang sa buwak kanang kuan sa buwak ba, ibutang sa buwak nga dunay dahon, mo ni siya patikan. Kay daghan lagi manguha diri mga guys nga diri sa do sa mua sa Raya River do sa muumahan kay nasa ibuligya ba nga mo sa di pakuha kay yawat na sad sila ka kwarta. O mao ra to mga guys, basta mao ni siya ang patikan nga mura sa nipa pwede atop, pwede siya ikon sa buwak nga ipamaligya das carbon. Okay mga guys.